انتم كتعرفوا ان التراث اللامادي المغربي عنده تاريخ وتاريخ قوي، وبالطبع عبر هذا التراث ليس فقط الفكره هو التعريف والدفاع عليه، ولكن كاين هناك اقتصاد وراء هذا التراث، ومجموعه ديال المعلمين، مجموعه ديال يعني المواطنات والمواطنين يعيشون من التراث اللامادي والمادي المغربي. وبالطبع دور وزاره الثقافه هو الدفاع على بحال هذه الانشطه. موسم طنطان عنده اليوم احنا فرحانين لان هذه عوده موسم طنطان وراء الاشكاليات الصحيه اللي كنا نعيشها على الصعيد الدولي، وهذا الموسم بالطبع عنده واحد القدوره باش يعرف يعني الموروث اللامادي المغربي، وحتى هي فرصه لنا مره اخرى كيف ما قلت قبيله باش ندعموا المواطنات والمواطنين اللي يعيشون مع هذا المورد الثقافي اللامادي. Alors l'édition 16 de cette année, il se distingue par rapport aux autres éditions passées du moment il vient après le Covid-19, premièrement. La deuxième chose, c'est que cette année, on a fait en sorte de préparer un pavillon dédié aux éléments patrimoniaux nationaux qui sont classés sur la liste du patrimoine mondial immatériel. On a aussi cette année fait en sorte de mettre en exergue la poésie hassani, parce qu'on a une soirée grande tente dédiée à la poésie, mais au sein du pavillon, ce qu'on appelle les tentes thématiques du patrimoine immatériel hassani, on a mis une nouvelle tente avec 17 poètes qui s'alternent. C'est des jeunes pour faire profiter les visiteurs marocains et étrangers de leur création. Et puis une autre tente dédiée aux dromadaires et tous les savoir-faire liés à l'élevage et aux dromadaires, qui est représentatif de la culture nomade, non seulement hassani au niveau du Maroc, mais aussi au niveau de l'Afrique et du désert. نحن في موسم طنطان في دورته السادسة عشر. شارك دولة الإمارات العربية المتحدة للعام السابع على التوالي في موسم طنطان للالتقاء مع أخواننا البدو ومحبين الإبل من جميع أنحاء العالم. تشارك الدورة مشاركتنا هذه العام يتمثل في العديد من المؤسسات الثقافية والتراثية والشعراء والأدباء والفنانين. تنظم جناح الإمارات العديد من الفعاليات، منها سباق الإبل الرئيسي، وكذلك مسابقة حلب الإبل ومسابقة جمال الإبل. كذلك تنظم مع مؤسسة المكار مجموعة من الفعاليات، منها مسابقة أفضل بيت تراثي، وكذلك مسابقة الألعاب الشعبية، ومسابقة التورويدة، وكذلك مسابقة الألعاب الشعبية، وكذلك مسابقة المأكولات الشعبية. Bien sûr que le Moussem de Tantan constitue une occasion importante pour la population de Tantan, où il y a un vrai échange culturel premièrement, et puis un échange économique également, parce que pendant les festivités du Moussem, il y a des soirées, il y a les gens qui sortent, donc il y a énormément d'animations que la ville accueille à bras ouverts, et aussi il y a toute une dynamique économique qui se passe autour du Moussem. Il faut rappeler que cette année, on a reçu les 12 patrimoines marocains classés sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette invitation est venue pour justement mettre en exergue la richesse et la diversité culturelle du patrimoine marocain de manière générale, et à travers le Moussem de Tantan, le patrimoine sahraoui et hassani en particulier.